Their compound wall is gone, huh? Was it? The first compound wall is gone. Go to inside. Go and see the 2,000 compound. Go and see. Go and see. आम्ही न करे पण फुल वॉल आम्ही रामा एक म्हाका सांग पळय ते सायडीन ड्रेनेज मारपा पळय कसली जमीन ती हांगा तुका एक ड्रेनेज सोदून गावची ना आसा म्हणून पयलीं आसल्यो पळय तितक्यो ड्रेनेजी काबार जाल्या अश्यो जाल्या हे अशें रेल्वेच्या काय टिले येवन पडल्या तुम्ही पळयलां आसतलें यू मायट हॅव सीन फोन जातकूच तुमकां सिच्युएशन कळटलें आतां कितें जालां तें दिस इज अ रोड थार रोड एक्चुअली सो नाव इट हॅज बिकम अ मड रोड इट लुक्स लायक अ फील्ड और समथींग लायक दॅट आतां कितें म्हणपाचें कोणे तरी कितें तरी हिलाचेर कितें हिल कटिंग केला काय हिल फिलिंग केला खबर ना बट इट समवन डीड सम डॅमेज देर बट वी आर फेसिंग वी ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ कुर्का गांवकार वाडो इज फेसिंग द प्रॉब्लम and the compound wall has been collapsed, well has been damaged, the houses, the mud has been entering. Who will pay for this damage and all? So it is not stopped now because it will happen more because the rain will not stop in 1 or 2 days. It will go up till, I think so, it will go up till October also. So all the residents are facing, October, November, all residents are facing problem, and this is what it is. So some solution, I don't know what is happening. So it's really sad, it's really bad and sad also. So this is what. Madam, तुम्ही यात रावता तुमका पहिली पार्ट झाला की every year जातो Every year we have never had a problem. We are residents from childhood here. It has only happened this year because of the land filling that has taken place on the hill and done by Rudolph. Rudolph has filled that land with no wall there. Rudolph Santa Cruz MLA. Santa Cruz MLA. And we are facing a problem. My brother is handicapped. All his house, the compound is full of mud, and that is creating a havoc for us all throughout. And this is not today and yesterday, it has been happening throughout from the start of the monsoon, and it is going to continue if no permanent solution is taken care of. What about Panchayat? Did you inform We have informed the Panchayat. I wrote a letter to Viresh Borkar and to the Panchayat, but no solution has come forth till date. आणि ह्या ज्या गावान आता ते तुम्ही दिसता माती जे भरल्या ओवर अ पिरियड टाइम जाला मॅडम एज अ पंच आता तुम्ही इंची पंच तुमका खबर आसा हे हिल फिलिंग खूंय जाला पळय तें आता वयर जाला न्हू
सो वयर जाल्यार तेजेर पंचायतीन कितें एक्शन घेतलेलें? पंचायती कंप्लेंट केला आमी, तेंची कंप्लेंट केला आसा. सो ना म्हणजे तो फिलिंग करता पळय तेन्ना तुमी पंचायतीन बा कितें तेजें आडयलेलें बा कितें? तेव्हा पहिले आडयले तेंचे. कोणे आडयलेले? गौतमान सगळें जेसीबी घालून सगळें बंद केल्लें. गौतमान जेसीबी घेवन तेजें हें बंद केल्लें, माती घातलेली थंय वयर. ना तो हें हिल फिलिंग करता पळय तेन्ना तुमी पंचायतीन आडयलेलें बंद केल्लें तेजें? तेजे वयर बंद केल्लें आमी. केन्ना केल्लें तुमी तें? गेले फाटीं केल्लें तेजें बंद केल्लें आमी. कित्याक म्हणून इल्लिगल ओ लिगल तें केल्लें तेणें? ते म्हाका काय खबर ना तेजें लिगल आहा कितें आहा नको तेजें. तुमी आतां इंची पंच न्हू? पंच हांव सगळें तूं हांव पळोवंक शकना न्हू, वचना हांव थिंगा. ना हे आतां माती येयली आनी ती तुमच्या वॉर्डान येयली ती तुमकां. तेणी बंद करूं जाय न्हू. ना तुमी सांगना आसतना ते कशें बंद करतले? आमी कंप्लेंट केल्ली आहा तेजी ऑलरेडी. खंयूय केल्ली कंप्लेन? पंचायती केल्ली आहा तेजी. मागीर पंचायतीन कितें एक्शन घेतल्या? तेका सांगना तो आपयला न्हू, अजून येवूं नासतलो तो. आतां कितले 3 म्हयने जाले आतां हें केलें तेणें फील केलें अजून येवंक ना तो? अजून येवूं ना. ते कंप्लेंट आमी पयला पंचायत मिटिंगे गेल्ले तेन्ना तेजी येयली आसा. आतां पळोवया कितें करता तो. आपयला तेका. ना तो कितें करता म्हणजे आतां लोकांक आतां तेजें कंपाऊंड वॉल मोडलां. आमी बी माती काडटा. ना तेजें आतां कंपाऊंड वॉल मोडलां ते पंचायत बांदून दितली. कंप्लेंट वयतलें आतां परत पंचायतीत. ना पंचायत बांदून दितली तेजें आतां कंपाऊंड वॉल. कंप्लेंट पंचायत आनी लोकांच्या घरांनी बा आतां उदक गेलां, गॅरेजीन उदक गेलां, ती डॅमेज बा पंचायत पे हें करतली. पंचायती वयता आतां. ना वयता म्हण मागीर पंचायत पे हें करतली काय म्हणटा तेंची डॅमेज? कंप्लेंट तेणी करूं जाय न्हू, पंचायतीत कंप्लेंट करूं जाय. तेजी वॉल मोडल्या न्हू, तेणी कंप्लेंट करूं जाय आतां वचून पंचायतीत. तेणी पंचायतीन तुम्ही पळयला न्हू थंय तुमचे घरा फुडें आहा न्हू आमी पळयला, पूण आतां तेणी करूं जाय न्हू. हांव वयतलें आतां. ओनू ते अशें आमचे सगळे कंप्लीट हे पिड्ड्यार जावन ड्रेनेजी हे पळय यो भितर यो. आवय कशी रान हांव आतां कशी रांदतली हांगर पळय. सगळे हे केला. हांवें आतां वरांडान किचन शिफ्ट केला. अशें केन्नाच जावंक ना. वंडी घेवन बुराक खाल्ले. सगळ्यो ड्रेनेजी म्हणून आसा तितक्यो पॅक जाल्या. ती इतकी माती चिवट जाणा, सिमीट सुद्दां येना बरें. तेज्या पायट ती माती ती खंयची आसा आनी कितें आसा तें आमकां कांय खबर ना. 3 फावटी जाले अशें. म्हणल्यार अशें हे फर्स्ट टायम जाला. हे पळय दारान आमी आतां कोण बरी ना जाल्यार गाडी भायर काडून आमकां हॉस्पिटलान सुद्दां व्हरोंक हांगा चान्स ना. तुमीच येवन पळया. चड करून आमच्या सीएमान येवन आमच्या गांवांत एक विजीट करचें अशी म्हाजी इच्छा आसा. न्ही आसल्यो पळय ह्या गांवकार वाड्यार की आतां सगळ्यो मातयेन इतकी माती चिकट आसा न्हू, सामकी माती लोकांचे सगळे ड्रेनीनी पॅक जाल्या. आनी आमच्या घरान आतां सद्या आमकां रांदतले जाल्यार जागो ना. किचनान आमच्या उदीक भरला. येवन जाय जाल्यार पळया तुमी. आनी हांव आतां इबो फाटल्यान वरांडान रांदता पळया. आनी आतां आमचें घर सुद्दां मोडात म्हणून सांगूंक नजो. कोणा ही सकयली घरां केन्ना मोडात ती सांगूंक नजो. अशें उदीक ही आतां 3री फावट. हो एंथणी आनी हो सामको रेड एक अशें काम केलें हेंच्यांनी 3 ना. आयज तेंचे कडेन जायना हें करूचा. कळ्ळें न्हू. आनी 3रो गौतम येयलो मातसो सेवाल घेवन तेणें काडलें आनी उरलेले हे दोगांयनी भुरग्यांनी काडला. विजीट करा पळया कितें जालां तेका. हे पळय इतकें उदीक आसा आमगेर आतां घरान. Madam, now your compound wall is collapsed. Yeah. So it is due to this problem, right? Yes, this is my brother's house. Yeah. Okay, the entire water, okay, entered the house with the mud and all the silt and everything. The entire compound wall is gone, and a lot of mud. I think a truck full of mud has entered the in your compound. Yeah, in the compound. Okay, damaging the entire thing, all the things around it. So this is very bad. What is happening? We need to stop that. Yes, please come. Had built a wall which collapsed last year, and the Panchayat nor TCP has given him permission to repair it, and he says he's helpless, he cannot do anything about it as of now. No, but what the land, this hill is filled, it was legal or illegal? We don't know. If it's illegal, the TCP would have given the permission. And he has done it. We don't know whether it is legal or illegal. We are not aware of it. Legal or illegal, the Panchayat body should inquire about it, because they are the people who goes for inspection everywhere. So now for this matter also, this issue also, they should also
come into it and look into all the matters of the paperwork, whatever paperwork they have, because we don't go to check the paperwork. So it is a panchayat body, they should understand, and they should understand the people's problem actually. And actually our Kudka village is a so beautiful village. Spring waters flows actually here in Kudka. But this is, if you see the condition right now, it is really bad, horrible. And this is the first year we are facing this kind of an issue, all because of the land filling.